새끼도 아니야? 뭘? 너 울 때 개코 원숭이 닮은 거. 너 왜 아무 말도 안 해? 기분 나빠. 걔랑 고양이 짓거리는데 사람이 무슨 얘기를 하니? 아이씨. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode ke-6, disambut dengan tangisan Choi Era karena melihat Go Dong-man berada di rumah sakit. Walaupun lukanya tidak separah itu, Choi Era sangat mengkhawatirkannya dan melarangnya untuk melakukan taekwondo lagi. 절대 하지 마. 너 그거 또 한다 그러면 나 너랑 절교야. 나 다시는 안 봐. 너 절대 안 봐. Kemudian datang Park Hye-ran dan langsung menyuruh Choi Era pulang. 괜찮아? 가시라고요. 가라고. Go Dong-man langsung menggenggam tangan Choi Era dan menyuruh Park Hye-ran untuk pergi. 네가 가라고. 문자도 전화도 하지 마. 집에 찾아오지도 마. Park Hye-ran tidak menyerah di situ dan masih dengan kepercayaan dirinya berusaha mendapatkan hatinya Go Dong-man lagi. 전화하면 받아. 안 받으면 집으로 오란 소리로 알고 갈 테니까. Go Dong-man dan Choi Era pulang, dan Choi Era langsung mengomelinya. 아, 너 입영 때 견놈이랑 노래방에 있는 거 봤다니까? 노래를 좋아하더라. 이제 남자랑 듀엣으로 그 남자 그 여자를 부르고 계셨다고. Kemudian pelatihnya datang dan meneriakinya, tapi dia langsung memeluk Go Dong-man. Ia bersyukur bahwa dirinya tidak terluka parah. 일단 진정을 하시고요. 나 지금 눈썹 찢어졌는데 눈썹 나 부상자. Pelatihnya mengetahui kecurangan yang dilakukan Kim Tak-soo dan manajernya. 너 걔들한테 그냥 아주 홀딱 속은 거라고. 그러니까 가릴 쪽 얼굴은 코빼기도 안 찍었지. Kim Tak-soo membayar seorang juara jiu-jitsu Brazil untuk mengalahkan Go Dong-man. 머니고, 나 형한테 이제 머니를 보호했. Ketika orang itu akan kembali ke negaranya, ia memperingatkan Kim Tak-soo untuk tidak berurusan lagi dengan Go Dong-man karena ia akan kalah. Best to avoid it because you will lose. 와우. 대학생 형한테 한 방은 못 이긴 거야. 네가 이겼어. Kim Joo-man berangkat kerja, sementara Baek Sul-hee cuti kerja untuk menghadiri acara ulang tahun anak kakak perempuan Kim Joo-man. 진짜 얼굴만 비추고 바로 나와. 나도 거기서 그러고 있을 거 너무 싫어. 응? 간다. 대리님 돈 많이 벌어와. Lalu kemudian datang Go Dong-man dan menyapa dua sejoli itu. 넌 결국 돌잔치 가는 거냐? 응. 어때? 차네? Go Dong-man sudah sangat terbiasa melihat kelakuan dua sejoli itu dan mengajak Choi Era makan bersama. 돌잔치 잘 갔다 오고 그 고양이 새끼는 나랑 조식이나 하자. 내가 너랑 조식 왜 해? Ketika sedang makan, Choi Era mendapat pesan bahwa ia lolos tahap 1 untuk seleksi menjadi seorang penyiar dan langsung memeluk Go Dong-man. 면접 보러 Tapi Go Dong-man menyadari ada sesuatu yang berbeda. 잠깐만. 왜 그러고 다녀? 아무리 집 앞이라고 해도. Lalu saat perjalanan pulang, ia memberikan jaketnya kepada Choi Era. 나간 새끼가 깜빡한 게 따로 있지. 또 뭘 이렇게까지. Saat menaiki tangga, mereka bertemu dengan pemilik gedung dan memberi mereka peringatan untuk tidak tidur sekamar. 둘이 친해? 둘이 아무리 친해도 혼숙은 금지야. Setelah masuk ke rumah, mereka saling memikirkan satu sama lain. 그걸 핵으로 빵 쏴버릴까? 저건 또 다시 넘어갈 기세고. Kemudian datang Park Hye-ran ke rumah Choi Era. 내 얘기예요? 너 Di sana ia memberitahu Choi Era untuk tidak mendekati Go Dong-man dan menjadi wanita yang menyedihkan. 오빠랑 나 다시 만날 거예요. 불쌍한 년보단 미친 년이 낫죠? Di sisi lain, Go Dong-man yang masih memikirkan Choi Era langsung berteriak dari luar. 왜 자꾸 안 하던 짓을 하냐고. Choi Era yang kesal akhirnya langsung membuka pintu dan menyuruh Go Dong-man untuk membawa pergi Park Hye-ran. 야, 니네랑 여기 있어. 얘 데려가. 오빠. Go Dong-man mengatakan kepada Park Hye-ran untuk tidak menemuinya lagi. 부탁인데 제발 좀 꺼져주라. Go Dong-man menunggu Choi Era di depan pintu rumahnya. 까부라고 얘기 좀 하자니까.
Kemudian Choi Era mendapat telepon dari Park Moo Bin dan mengajaknya untuk bertemu. 그래요, 봐요. 만나십시다. Go Dong-man berusaha untuk berbicara dengannya, tapi Choi Era masih kesal dan kemudian pergi meninggalkannya. 지가 온 거라니까. 그걸 왜 나한테 변명해? 서로 처신 똑바로 하자고. Baek Sol-hee menunggu kedatangan ibunya di stasiun kereta. Ibunya membawakan banyak makanan untuk diberikan kepada calon besannya. 시집 가면 딱 관둬버려. 이번에 시어머니 뵈면은 꼭 상견례 날짜 좀 받아오고. 어? 알았어. Saat Baek Sol-hee memberikan makanan tersebut kepada mertuanya tidak begitu antusias. Semua keluarganya seperti tidak suka dengan kedatangan Baek Sol-hee. 이거는 저희 어머니가 직접 담그신 식혜인데 한약재료만 삶으신 거예요, 저희 어머니가. 뚜껑 닫아. 돼지 냄새. 안 바빴어? Ibu Baek Sol-hee lupa memberikan amplop untuk acara ulang tahun tersebut, lalu kemudian ia kembali lagi. 가장 중요한 걸 안 주고 왔네. Dan saat tiba di sana, ia menyaksikan putrinya sedang melakukan pekerjaan dan bersih-bersih. Ia juga mendengar pembicaraan saudara Kim Joo-man yang merendahkan Baek Sol-hee. 설이 쟤를 설설이라고 불러. Hal itu membuat ibunya menangis karena melihat putrinya diperlakukan seperti itu. 지가 기우니까 아주 설설 기거든. Sementara itu, Kim Joo-man berusaha membantu Jang Ye-jin. 비켜봐요. 옷 버리지 말고. Tapi Jang Ye-jin malah semakin melewati batas dengan mencium Kim Joo-man. 봉합됐잖아요. 그렇게 술 한잔 하면 될 일을 가지고 왜 일을 꼭 이렇게 만들어요? Saat Baek Sol-hee akan membersihkan sampah, ternyata sampahnya sudah beres. 언니, 이거 혹시 언니가 치우셨어요? 두시면 제가 할 텐데. 아니 나 안 치웠는데? Dan kemudian ia bertanya kepada ibu mertuanya, kapan akan diadakan pertemuan keluarga. Tapi ibu mertuanya beralasan. 상견례는 언제? 근데 내가 요새 도가니를 삐끗해잖아. Saat acara selesai, keluarga Kim Joo-man membuka amplop 설이엄 쟤네 엄마 왔다 갔어? dan kemudian Kim Joo-man datang. Ia langsung menanyakan keberadaan Baek Sol-hee. Kim Joo-man langsung menarik Baek Sol-hee yang sedang mencuci piring dan memarahi keluarganya karena telah memperlakukan kekasihnya seperti pembantu. 애 어딨어요? 저기. 근데 설이가 왜 민서 돌잔치 치닥거리를 해야 돼? 어? 설이도 설이 집에서 세상 없이 귀한 딸이야. 안 하면 아무랑도 안 해. Go Dong-man dan pelatihnya menempelkan brosur di pinggir jalan untuk menyatakan serangan balik kepada Kim Tak-soo. 근데 네가 이 동네 아줌마들한테 그 어필이 될란가 모르겠다. Pelatihnya sudah melakukan sebuah misi dengan memanggil seorang wartawan untuk mempromosikan Go Dong-man. 응해야 될 거 아니냐고. 기자님, 확인을 다 해보셨죠? 아 예. 진짜 코치님 이제 진짜 형이라고 하면 안 돼요? 카드. Go Dong-man sedang memantau sosial media milik Kim Tak-soo dan iri dengannya karena ia hanya bersenang-senang dan tidak latihan seperti dirinya. 얘도 뭐 나이트에서 이렇게 놀고 있네. 놀고 있네. 생각하지 마. 네 머리는 이렇게 막 못 쓰고 생각하고 이러는 거 아니야. Lalu Go Dong-man datang ke bar tempat nongkrong Kim Tak-soo dan memberinya peringatan bahwa ia akan melawannya. 여기를 왜? 네가 한번 봐라 그래도 넌 나랑 링에서 붙어. Kemudian pemilik departemen store datang dan membahas kejadian tentang pencurian jam tangan. Lalu ia meminta untuk memblacklist orang yang telah mencuri tersebut. 영어시키라는 말씀. 심플하잖아? 정의롭잖아. Park Moo Bin dan Choi Era bertemu di depan departemen store karena ia belum mengetahui bahwa Choi Era telah berhenti bekerja. 이렇게 갑자기 오셨어. 갑자기 오프가 나서 서프라이즈로. Kemudian di perjalanan, Choi Era akhirnya memberitahu Park Moo Bin bahwa dirinya telah berhenti bekerja. 무빈 씨, 나 관뒀어요, 백화점. Saat mengantarkan Choi Era pulang, Park Moo Bin memberi hadiah kepadanya dan membawakan hadiah tersebut ke dalam rumahnya. 우리 무빈 씨는 인터넷을 그만 봐야겠다. 제가 신발장까지만 들어다 주고 갈게요. Tapi saat menaiki tangga, tiba-tiba Choi Era pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. 야!
Sesampainya di rumah sakit, ternyata Choi Era menderita sindrom iritasi usus 뱃속에 가스가 꽉 찼더라. dan sembuh ketika sudah buang angin. Choi Era yang sudah sadar merasa sangat malu dan pura-pura belum sadarkan diri. 가스 나온 거 확인했다고 했지? 2번. 영원히 눈을 못 뜰 것 같다. Baek Sol-hee bertanya kepada Kim Joo-man kenapa ia tiba-tiba datang ke sana dan menjawab bahwa ibunya Baek Sol-hee telah mengiriminya pesan. 어머니가 문자를 다 하셨길래 어쨌지. Baek Sol-hee yang membaca pesan tersebut kemudian menangis dan menyadari bahwa ibunya berada di sana dan menyaksikan dirinya. 엄마가 다 봤나 봐. Ko Dong-man dalam perjalanan pulang berusaha menghubungi Choi Era tapi tidak bisa. 쉽냐? 야. Dan kemudian ia bertemu dengan pemilik gedung lalu memberitahunya bahwa Choi Era dibawa ke rumah sakit. 아가씨 기절해서 병원에 실려갔는데. 에라요? Ko Dong-man bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Choi Era. 이게 왜 전화를 안 받아? 아니 소도 때려잡을 새끼가 왜 기절을 해? Saat Ko Dong-man menelpon Choi Era, Park Moo-bin melarangnya untuk mengangkat telepon itu dan langsung menciumnya. 받지 마요. Ko Dong-man yang langsung masuk ke kamar Choi Era juga melihat hal itu dan kemudian langsung pergi. 오늘 그냥 치사할래요. Saksikan kelanjutan ceritanya bersama kami hanya di Kafren. 수도 없는 다짐만